सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ देव की बलभद्र की सुभद्रा महारानी की रथ यात्रा महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंद। ধন্যবাদ। এতক্ষণ আপনাদের মাঝে জগন্নাথ লীলামৃত উল্টো রথের যে লীলাসন আস্বাদন করালেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রবক্তা এবং আমাদের ঢাকা দীক্ষা ডিভিশনের সম্মানিত পরিচালক ভক্তি শাস্ত্রী ভক্তি বৈষ্ণবের টিচার সুগার ব্রহ্মচারী প্রভু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আজকের এই উল্টো রথযাত্রার যিনি উদ্বোধক